پھر فقر کا وجود ختم ہو جاتا ہے، فاقوں کا وجود ختم ہو جاتا ہے، تنگ دستیوں کا وجود ختم ہو جاتا ہے، بے روزگاری کا وجود ختم ہو جاتا ہے، مہنگائی کا وجود ختم ہو جاتا ہے. پھر دنیا کچھ ہو اللہ پاک اس کو کھلائے گا اور پلائے گا، اللہ اس کو دے گا، اللہ اس کو غیب کے خزانوں سے عطا کرے گا. پھر دنیا ساری کی ساری مایوس ہو جائے، میرا رب غیب کے خزانے سے عطا فرما کے دکھائے گا اور کر کے دکھائے گا. میرے حبیب نے وعدہ فرما دیا کہ اس گھر میں شیاطین ہوتے ہیں، بیت الخلاء میں شیاطین ہیں، پر نظر نہیں آتے پر ہوتے ہیں. میرے حضور نے فرما دیا، بات ختم ہو گئی. نبوت کے وعدوں پہ یقین ہے، نبوت کے وعدوں پہ یقین ہے. بن سعد سے مروی ہے، وہ صحابی جن کا مدینہ میں سب سے آخر میں انتقال ہوا، انہوں نے کہا کہ ایک دن میں نے آقا سے کمی رزق کی شکایت کی. آپ نے فرمایا جب گھر میں جا سلام کر اور قل هو اللہ پڑھ. اس نے ایسا ہی کیا، اس کے اوپر اللہ نے اتنی کثرت سے فراغی کی، اس کا فیض اس کے پڑوسیوں تک پہنچا، اور اتنا پہنچا کہ پڑوسیوں کو بھی اللہ نے رزق وسیع عطا کر دیا. ایک دفعہ سلام اور ایک دفعہ قل هو اللہ، بس. میں کئی بار بتاتا ہوں، بار بار بتاتا ہوں، اس لیے سبق پکا بھی ہو جائے، یاد بھی ہو جائے. گھر میں تمنگری آ جاتی ہے، گھر میں مالداری آ جاتی ہے، اس گھر سے جنات ختم ہو جاتے ہیں. اور ایک بات اور بتاؤں، ایک اور مشاہدہ ہوا ہے میرے پاس، انوکھا مشاہدہ. نہ میں نے کہیں پڑھا تھا، نہ سنا تھا، نہ آزمایا تھا. میرے لفظ غور سے سن، نہ پڑھا تھا، نہ سنا تھا، نہ آزمایا تھا. مجھے لوگ آ کے سکھا جاتے ہیں، میں طالب علم ہوں ہر پل کا. مجھے ایک نہیں کئی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اس عمل کی وجہ سے ہماری بے اولادیوں کے مسائل ختم ہو گئے اور جادو جنات کے مسائل ختم ہو گئے. یہ دو چیزیں میرے مشاہدے میں، کیونکہ سالہ سال سے عمل بتا رہا ہوں. کوئی آپ کا حافظہ یاد دیتا ہے کہ میں گھر جاتے ہوئے سورت سلام اور سورت قل هو اللہ کا عمل کتنے عرصے سے بتا رہا ہوں گا؟ کوئی اندازہ ہے آپ کا حافظہ؟ کوئی کسی کا حافظہ بتائے اس نے اتنے عمل سے عمل شروع کیا، کوئی اندازہ ہے؟ 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال؟ جی 7 سال. آپ کا یہ اندازہ ہے کہ آپ نے 7 سال؟ کیسے یقین ہے 7 سال؟ کوئی دلیل؟ خود عمل کر رہا ہوں اس لیے 7 سال سے کہتے ہیں. کہ آپ کو فائدہ ہوا؟ ذرا بتائیں. پہلے 5 لوگ تھے، اب 8 لوگ ہیں، ایک تو یہ اضافہ ہوا. اور حلال رزق مل رہا ہے. کہتے وسیع میں 2 دفعہ لفظ کا انہوں نے، وسیع میں احتیاط سے 2 دفعہ لفظ کا. 7 سال. اور کسی کا کوئی مشاہدہ، یادداشت؟ کتنے سال سے بتا رہا ہوں گا؟ جی 2 سال سے آپ کا عمل ہے. جی 5 سال سے آپ کا عمل ہے. 10 سال سے آپ کا عمل ہے. ہاں 5 سال، چلو 5 سال لگا لیں، ٹھیک ہے. 5 سال سے بتا رہا ہوں میں. بعض چیزیں ایسی ہیں دانستہ مستقل بتاتا ہوں، مسلسل بتاتا ہوں، بار بار بتاتا ہوں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں اور دانستہ بتاتا ہوں. بعض چیزیں ایسی ہیں دانستہ بتاتا ہوں. یہ میں اس لیے بتاتا ہوں یادداشت رہے. یاد دہانی زندگی کی ضرورت ہے. ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. آپس کا مذاکرہ، آپس کی یاد دہانی مومنوں کو نفع دے. میرا اللہ کہتا ہے نفع دے، ہم کہیں نفع نہ ہو ہی نہیں سکتا. میرا اللہ کہتا ہے قرآن میں نفع ہوگا، آپس میں یاد دہانی، ہم کہتے ہیں نفع نہیں ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں یاد دہانی کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ یہ 2 چیزیں میرے مشاہدے میں مسلسل آ رہی ہیں. 5 سال سے، بلکہ اس سے زیادہ عرصے سے بتا رہا ہوں، مسلسل آ رہی ہیں 2 چیزیں. رزق کی فراوانی تو آ ہی رہی ہے، لیکن 2 چیزیں اور آ رہی ہیں. کیا کہا میں نے؟ ایک اولاد کے معاملات اور دوسرا جادو جنات کے معاملات. اولاد کی پریشانیاں، مشکلات، مسائل، اور جادو جنات کے مسائل، مشکلات، پریشانی. یہ 2 چیزیں مسلسل میرے مشاہدے میں آ رہی ہیں. کیوں؟ پھر دلیل بھی سمجھ آتی ہے، ذرا غور سے سنو. یہ سورۃ اخلاص کی برکت آج جو آپ بیٹھ کے پڑھیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا. یہ بات سمجھ بھی آتی ہے. کیسے سمجھ آتی ہے؟ کہ
हदीस में आता है, मेरे आका का फरमान है, जरा गौर से सुनिएगा कान लगा के मेरी बात को। मेरे आका का फरमान है, जब बंदा सलाम करता है तो घर में जो जिन्नात होते हैं वो कहते हैं निकलो इस घर से, न सोना न खाना। रिवायत में 2 अल्फाज आए हैं, मफहूम है, न सोना न खाना। जिस ये बताएं, कुत्ता कीचड़ गंदगी में, अक्सर देखा ना गंदी नालियों में कुत्ता गर्मियों में पानी में बैठा होता है, आपने कहीं तजर्बा देखा हो, गंदे जौहड़ में, गंदे पानी में, गंदी नाली में कुत्ता ना अक्सर ये पानी में, ठंडे पानी में बैठा होता है, हाँप रहा होता है कि उसको ठंडक। वही कीचड़ गंदगी भरा कुत्ता आपके घर में चले फिरे, कभी बिस्तर में, कभी खाने में, कभी किचन में, कभी कहां कहां कहां, तो कितनी खबासत, गिलासत, निजासत और बदबू होगी। कोई गुमान कर सकता है? हाँ जी, कर सकता है। बस नजर नहीं आता वही कुत्ता, पर आता है। मैंने क्या लफ्ज कहा? नजर नहीं आता वही कुत्ता, पर बोलें तो सही, आता है। नजर नहीं आता वही कुत्ता, पर आता है। क्यों? मेरे हबीब ने वादा फरमा दिया कि उस घर में शयातीन होते हैं, बैतुल खला में शयातीन हैं, पर नजर नहीं आते, पर होते हैं। मेरे हुजूर ने फरमा दिया, बात खत्म हो गई। एक मेरी तेरी निगाह है, एक निगाह नबूवत है। नबी सच्चा, उसकी निगाह सच्ची। नबी सच्चा, उसका फरमान सच्चा। नबी सच्चा, उसका वादा सच्चा। खातिमुन नबीयीन सच्चे, उनकी कायनात का निजाम फरमा दिया सच है, सच है, हक है। निगाह नबूवत से देखी हुई चीजें हैं कि ये शयातीन हैं जो हमारी आपस में जिंदगी में बर्बादियां पैदा करते हैं। जब बैतुल खला की दुआ पढ़ते हैं ये खत्म हो जाते हैं। निगाह नबूवत ने देखा है कि सलाम करते हैं घर में, कोई है या नहीं है, कोई छोटा या बड़ा है, सलाम करते हैं। ये निगाह नबूवत ने देखा है कि उस घर से शयातीन, वो गंदी नाली का कुत्ता, वो गंदा रीछ, वो बंदर, वो खबीस खिंजीर, वो घर से निकल जाता है। बस मेरी निगाह नबूवत, मुझे एतमाद है, आपको है? बस इसी का नाम ईमान है, इसी का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसी का नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह, इसी का नाम। नबूवत के वादों पे यकीन है, नबूवत के वादों पे यकीन है, इसी का नाम। नबूवत के वादों में यकीन है, इसी का नाम है। उन्होंने फरमा दिया सलाम कर, कुल हुवल्लाह पढ़, बस तेरे घर से जादू जिन्नात निकल गए। यानी वो जिन्नात, खबीस जिनके जरिए से जादू जिन्नात आता है, वो जब निकल जाएंगे, ना रहेगी बांस, ना बजेगी बंसरी, ना रहेगी कुछ, सारा वजूद ही खत्म कर दिया, वजूद ही खत्म कर दिया। अच्छा, फिर फक्र का वजूद खत्म हो जाता है, फाकों का वजूद खत्म हो जाता है, तंगदस्तियों का वजूद खत्म हो जाता है, बेरोजगारी का वजूद खत्म हो जाता है, महंगाई का वजूद खत्म हो जाता है। फिर दुनिया कुछ हो, अल्लाह पाक इसको खिलाएगा और पिलाएगा, अल्लाह इसको देगा, अल्लाह इसको गैब के खजानों से अता करेगा। फिर दुनिया सारी की सारी मायूस हो जाए, मेरा रब गैब के खजाने से अता फरमा के दिखाएगा और करके दिखाएगा। वकफा बिल्लाहि वलियम वकफा बिल्लाहि नसीरा। मेरी एक दरखास्त है, सूरत इखलास 2 तस्बीह जिंदगी का मामूल बना लें, इसको तो कभी ना छोड़ें। क्या ख्याल? 2 तस्बीह जिंदगी का मामूल बना लें, इसको कभी ना छोड़ें। उसका फायदा क्या होगा? उसके एक अनोखा फायदा होगा। अल्लाह पाक ना नूर की बरकत से, आमाल की बरकत से नस्लों में नूर और खैर अता फरमाते हैं। फिर नस्लों में वह नूर चलता है, नस्लों में वह बरकतें चलती हैं। बाजों का दूसरी नस्ल में, बाजों का तीसरी नस्ल में, और बाजों का उसी नस्ल में। अर्ज कर रहा था कि अपनी जिंदगी में इस नूर की रोशनी को साथ लेकर चले। 2 तस्बीह सूरत इखलास की तो जिंदगी में न छोड़े। सफर में जा रहे, हजर में जा रहे, सही जा रहे, पैदल चलते पढ़ लें, गाड़ी चलाते पढ़ लें, गाड़ी में बैठे पढ़ लें, कहीं दफ्तर में बैठ के पढ़ लें, मजबूरन वुजू नहीं तो भी पढ़ लें, पर छोड़े नहीं।
क्यों? आपकी जिंदगी में इसका नूर नस्लों में मुंतकिल होगा और इसका नूर नस्लों में जाएगा और नस्लों में रिस्क, दौलत, इज्जत के अल्लाह दरवाजे खोल के दिखाएगा। ऐसा नूर मिलेगा आप सोच नहीं सकते, ऐसा नूर मिलेगा। कौन सा मुसलमान है जो कहता है मुझे सूरत कुल हुवल्लाह, सूरत इखलास नहीं आती? हर बंदे को आती है। अगर कोई कमजोर इल्म रखने वाला है तो थोड़ी सी मेहनत करे, याद करे तो उसको याद हो सकता है, उसको याद हो सकता है। एक मैं आपको अजीब बात बताऊं, शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह, शाज़ली सिलसिला, कि जब तो अल्लाह से खालिस मोहब्बत करना चाहता है और चाहता है कि अल्लाह उसके हबीब की खालिस मोहब्बत तेरे दिल में उतर जाए, अल्लाह उसके हबीब की खालिस मोहब्बत तेरे दिल में उतर जाए, और क़यामत के दिन जब ऐलान हो वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, मुजरिम इलादा हो जाएं, हमारे दोस्त इलादा हो जाएं, वली इलादा हो जाएं, बदकार इलादा हो जाएं, तो उस वक्त तू अल्लाह के दोस्तों की लिस्ट में हो तो एक अमल कर ले। फरमाते हैं वो अमल है कि सूरत इखलास को अपने दिल की दुनिया में जगह दे दे। अल्लाह अकबर। शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, और फरमाया जो सूरत इखलास पढ़ेगा वो हालत ईमान से दुनिया से रुखसत होगा, हालत ईमान से दुनिया में से रुखसत होगा और ईमान की आखिरी कैफियत में रुखसत होगा। और एक अल्लाह के वली ने अपना मुशाहिदा बयान किया, मेरे पास लोग आए रिस्क की तंगी में मुब्तला थे, मेरे पास लोग आए बदहाल हो चुके थे, मेरे पास ऐसे लोग आए जिनकी तनख्वाहें बचती नहीं थी, मेरे पास ऐसे लोग आए जिनके घर में झगड़े नाचाकियां थीं, और मेरे पास ऐसे लोग आए जिनकी जिंदगियां तंग थीं और जो नेकी करना चाहते थे कर नहीं सकते थे, खैर में आना चाहते थे आ नहीं सकते थे, और बुराइयां उनका रास्ता छोटी नहीं थी और नेकी के दरवाजे बंद थे। कहा, मैंने उनसे कहा कि 2 तस्बीह सूरत कुल हुवल्लाह की पढ़ लो। जब से उन्होंने पढ़ना शुरू किया, सूरत कुल हुवल्लाह उनका जामिन बन गया और सूरत इखलास उनका सहारा बन गई और सूरत इखलास उनका साथी बन गई और सूरत इखलास उनका मुहाफिज बन गई और सूरत इखलास उनका मुआविन बन गई और सूरत इखलास उनको जिंदगी में लेकर चलने वाली रोशनी बन गई, और उनसे सारे अंधेरे छुट गए और सारी जुल्मतें छुट गईं और खैरें और बरकतें उनकी चौखटों, उनके दरों को मालामाल कर दिया। अल्लाह के वली अपना मुशाहिदा, अपना तजर्बा बताते हैं कि जिसने 200 दफा सूरत इखलास पढ़ी, अल्लाह पाक उसको हमेशा खैरों से नवाजेंगे और बरकतों से नवाजेंगे। और इसको पाने वाले तो बहुत ज्यादा बैठे होंगे। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, 11 दफा पढ़ जो मांग मिले। अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वरज़ुकना व अंत खैरुल। मिलता किसने पाया? मिलता है वाकई, हाथ है उससे ज्यादा है कुछ। 11 बार ये आयत पढ़ और जो मांग, दौलत, रिज्क, इज्जत, बेटे, सेहत, खुशियां, खुशहालियां, खैरें, तवंगरियां, राहतें, बरकतें, इज्जतें, शान शौकतें, कलमा, दीदार मुस्तफा, आखिरी वक्त में कलमा नसीब होना, और आंखों की दुनिया, दिल की दुनिया, रूह की दुनिया, मन की दुनिया, जज्बों की दुनिया, सोचों की दुनिया, सोच की दुनिया, विजदान की दुनिया, ओहो फकीरी, विलायत, कुतुब, अब्दाल, गौस, कलंदर, नकीब, नजीब, अबरार, दोस्ती, इश्क मुस्तफा, मोहम्मद, आले मोहम्मद की मोहब्बतें, उल्फतें, चाहतें, मवद्दतें, मरव्वतें, मांग दुनिया आखिरत, जो मांग उसके खजाने से इस आयत की बरकत से सदा मिला है, हमेशा मिलता है। वो तो खास कबूलियत की घड़ी है, तो इस वक्त मांग ही मिलता है। जिस पल चाह ये आयत पढ़ और अल्लाह से अर्ज करके मौला ये अता कर दे, अल्लाह देता है। रिस्क मांग, दौलत मांग, सेहत मांग, खाने मांग, इज्जत मांग, आफियत मांग, मांग मिलता है। इस आयत को याद कर ले।
اس آیت کے اندر انوکھا قبولیت کا راز ہے. کیا خیال ہے ملتا نہیں؟ عجب ملتا. ہر پل میں یہ آیت تو اس رات کے جس حصے میں، دن کے جس لمحے میں پڑھ اور پڑھ کے اللہ کے حوالے کر دے، اس کو ملتا ہے. وہ تیری کیفیت پہ ہے. تیرا جذبہ اگر وجدان کا ہے تجھے جلدی ملے گا، تیرے جذبے میں ٹھنڈک ہے دیر سے ملے گا. وہ تو تیری کیفیت پہ ہے، وہ تو تیرے اندر کے وجدان اور ساز اور سوز پہ، درد پہ ہے اور کڑھن پہ ہے. ملتا ہے. اور جن کو یہ آیت یاد نہیں ہے، میری منت ہے یاد کر لیں. چھوٹی سی آیت ہے، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 114، پارہ نمبر 7، سورۃ مائدہ آیت نمبر 114. کمال ہے. اور اگر آپ مریض ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی مریض ہے اور کوئی لاچار ہے اور کوئی ایسا پردیسی ہے کہ جس کی پردیسی ہونے میں واقعی وہ پردیسی ہے، تو پھر وہ ایک اور کام کر لے. وہ اس آیت کو پھر بھی نہ چھوڑے اور کہے مولا میں پردیسی مسافر ہوں، میری مجبوری ہے. تو واقعی میری مجبوری سچی ہے. خود مجبوری نہ بنا لے، میری مجبوری سچی ہے. اے اللہ میں اس آیت کو پڑھ رہا، کریم ہے، دیتا ہے، عطا کرتا ہے، شفقتوں کے، راحتوں کے، رحمتوں کے، محبوبیت اور قبولیت کے دروازے کھولتا ہے. 11 بار اس آیت کو تہجد کا وقت ہے، خاص قبولیت کا وقت ہے. بڑے بڑے کوئی آہو فغاں، کوئی راز و نیاز کر رہا، یہ آیت یاد کریں. اس آیت کے اندر بڑی طاقت ہے، اس آیت کے اندر بڑی تاثیر ہے. تو بات چل رہی تھی، اس آیت کو یاد کریں گے. کون سی آیت؟ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. مولا مائدہ، دسترخوان بھیج آسمان سے. اچھا میں اس دن بیٹھا یہ آیت پڑھ رہا تھا اپنی کسی مقصد کے لیے، تو اللہ سے میں نے لینا تھا. اچانک پڑھتے پڑھتے میں چپ ہو گیا. میں نے کہا تو یہ مانگ رہا، اللہ دسترخوان دیتا ہے، اور دسترخوان میں تو ایک چیز ہوتی نہیں. دسترخوان سے مراد کیا ہے؟ بھئی ہمارے ہاں جو دسترخوان ہے اور جو آقا کملی والے کا دسترخوان بھی ہوتا تھا تو اس میں بھی پانی، روٹی، جاؤ وغیرہ ایک چیز پھر بھی نہیں ہوتی تھی. اور یہ تو ہمارا دسترخوان، ہم جو آج کل دسترخوان، میرے رب کا دسترخوان کیا ہوگا ذرا بتاؤ تو صحیح. اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. مولا دسترخوان دے، رزق روحانی اور رزق جسمانی. ہاں دسترخوان مانگا کرے رزق روحانی کا. رزق روحانی تسبیحاں، نماز، ذکر، تلاوت، تقوی، نظروں کی پاکیزگی، جذبوں کی پاکیزگی، تنہائیوں کی پاکیزگی، دل میں کسی کے لیے اچھا گمان، دل میں کسی کے لیے اچھا خیال، دل میں کسی کے لیے بدگمانی آتی ہے تو ختم کر. کیا پتا تو اس کو مجرم سمجھتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہو، وہ اللہ کا ولی ہو، تو پتہ نہیں ان کو کس حال میں سمجھے. رزق روحانی مانگا کریں اللہ سے، رزق روحانی مانگا کریں. دسترخوان مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا. تیری عید ہو جائے گی. واہ مولا عیدیں کروا دے. یہ آیت واقعتاً دسترخوان اترواتی ہے، دولت کے، رزق کے، برکت کے، صحت کے، راحت کے، رحمت کے، عفو کے، عافیت کے. روحانی دسترخوان، جسمانی دسترخوان، جو نعمتوں کے دسترخوان، اور عیدیں کرواتی ہے یہ آیت. یقین کی دنیا چاہیے. یقین سے کر کے دیکھ، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا. تو کہتا ہے پتہ نہیں میں پڑھوں گا، وہ تھے ولی تھے. ٹھیک ہے، ولایت کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، وحی کی تاثیر قیامت تک رہے گی. وحی کے پیچھے میرے کملی والے کے زبان اطہر، دل مبارک اور جبریل اور رب کی تاثیر شامل ہے. وحی کی تاثیر ہے. قرآن وحی ہے، فرمان مصطفیٰ وحی ہے. اور بندہ ڈرتا ہے
پتہ نہیں میں پڑھوں گا ملے گا ہی نہیں, نہیں ملے گا. نہیں, تو یقین ہے کامل, یقین ہے کامل, یقین ہے کامل. غافل کہ مغلوب گمان تو ہے, گمان کر بس پھر ہو گیا. میرے دل نے اللہ ہو کیتا, میں رکھ توکل دھو کیتا. مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا. اس کا ذرا آیت کا نا ترجمہ تھوڑا سا اٹھا کے پڑھ لیں. ابھی آپ کے پاس موبائل ہو نا, دعا کے بعد اس کے ترجمے کو گھومیں. مائدہ سورت 7واں پارہ آیت نمبر 114. اس کا ترجمہ کیا ہے ذرا غور سے دیکھیں. اس کے اندر تو کائنات ہے, اس کے اندر تو پیکج ہی پیکج پڑے ہیں سارے. تو اس آیت کو یاد کرنا چاہیے. یقین جانے ایک جوان مجھ سے ایک عجیب بات کہہ گیا. شوخنا جوان کو نصیحت میں کیا کروں, بڑا عجیب بات کہہ گیا. مجھ سے کہنے لگا میں نے اللہ سے دل کی دنیا مانگی اور پڑھی اس آیت کو کہ مولا سنا ہے تیرے کوئی ولی تھے جن کی دل کی دنیا آباد تھی, اجڑے دل کو آباد کر گھن عمل اج وقت ہے. اعتدا نازک بدن تھی سی زمین اندر دفن, پوشاک ہوتی سیدہ تیرا کفن کر گھن عمل وقت ہے. کوئی دل کی دنیا پانے والے بڑے ولی سنے, کتابوں میں تذکرے پڑھے, کچھ دیکھے بھی صحیح. مولا میں تجھ سے ایک مانگتا ہوں, الہی کوئی تجھ سے کیا, الہی کوئی تجھ سے کیا, کوئی کیا مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں. واہ واہ سبحان اللہ. الہی کو تجھ سے کیا, کوئی کیا مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں. کہنے لگا میں نے دن رات پڑھی آیت, دل کی دنیا مانگی اللہ سے, بس مولا دل کی دنیا عطا فرما, دل کی دنیا عطا فرما. اور یقین جانیے اس نے مجھے جو دل کی دنیا کی کیفیات بتائی نا, میں رو پڑا, میں رو کہ مولا مجھے بھی دے دے. ہاں اب ہیں, اب بھی ہیں ایسے پاگل دیوانے جو پیچھے پڑ گئے اور لے لیا, جو یندہ یا بندہ تلاش کرنے والے نے پا لیا. پاگل ہیں اور کچھ ہیں جو کھڑے ہیں کنارے پہ, پتہ نہیں نمرود کی آگ ہے جلا دے گی, اور عشق کود پڑا کسی منگتے کے لیے, کسی بھکاری کے لیے, کسی محتاج کے لیے, کسی اس جوان کی طرح پیچھے پڑ جانے والے کے لیے. جو جوان بس کہنے لگے میرا دن تھی, میری رات تھی, میری صبح تھی, شام تھی. کہنے لگا رات کو آنکھ کھل جاتی نا, جب تک 11 دفعہ پڑھ نہیں لیتا تھا, اور بعضوں کا جوانی کی نیند آنکھ پھر بند ہوتی تھی اور پھر آنکھ کھلتی تو خیال آتا اتنی دفعہ میں نے پڑھا ہوگا, چلو 11 دفعہ پوری. کہا پھر 11 دفعہ پوری نہیں ہوتی تھی. اللہ کو کتنا ترس آتا ہوگا, سوچو تو صحیح طرح. اس جوانی کے جذبے, جوانی کی امنگیں, جوانی کی امیدیں اور جوانی کے جذبات, جوانی کی کیفیات سب کچھ ہے. اور میرا رب اندر ہی اندر, میرا رب فرشتوں کو کہ میرے فرشتوں تمہارے اندر یہ جذبے کیفیتیں میں نے رکھی ہی نہیں ہیں, تمہارے اندر صرف عبادت کا جذبہ رکھا ہے, اس کے اندر جوانی ہے, پھر بھی مجھے چاہ رہا اور یہ کہہ رہا کہ الہی کوئی تجھ سے کیا, کوئی کیا مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں. دل کی دنیا, دل کی دنیا. اور کہا میرے دن میری رات ایسے گزرے, میں نے اللہ سے دل کی دنیا مانگی 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 مانگی, پتہ نہیں کتنا عرصہ مانگتا رہا. یقین جانیے بعض اوقات نہ اللہ پاک کسی بندے کو آزماتے ہیں, کچا ہے یا پکا ہے. جب بندہ ڈٹ جاتا ہے, جم جاتا ہے اور اس کا جذبہ سچا ہوتا ہے, ایک پل میں سے سوئچ آن ہوتا ہے, ٹک سی آواز آتی ہے اور ایک پل میں دل کی دنیا روشن ہو جاتی ہے. بریکر ایسے آن ہوتا ہے, ایسے روشن, ایسے روشن. کامیاب ہو ناکام نہ ہو, جہاں جہاں راہیں کھلے, جہاں جہاں راستے کھلے, جہاں جہاں منزل ملے, میرے لیے میری نسل